मुझे बताएं कि क्लियर पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है यार ये क्लियर पॉइंट क्या होता है. क्लेयरवॉइंट वो लोग होते हैं जो अपनी सेंसरी एबिलिटीज़ से आगे चीज़ें महसूस कर सकते हैं, विच मीन्स कि वी कैन टैप इनटू थिंग्स दैट आर नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस रूम पर से. कि फॉर एग्जांपल आपका पास्ट प्रेजेंट हो गया, वी कैन लुक इनटू दैट. हमें यहाँ बैठे फील हो जाएगा कि आपसे एसोसिएटेड जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई कैन ऑल्सो डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन विच इज़ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. दैट वे ऑल्सो आई एम गिफ्टेड. मैंने उसमें ट्रेनिंग ली है. मुझे बताएं कि होता क्या है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में. मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सुना भी बहुत ज़्यादा है मैंने. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ इन अ 3D वर्ल्ड. And this is my human body that I'm going to use as a vessel. And मेरी रूह जो है, it's going to travel to wherever I want it to, because energetically मेरी रूह is associated with my body. But then I have been gifted in a manner कि जहाँ पे रूह can travel to either outer space or somewhere globally, or it could be even out of this room. तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है? लाइक डू यू फील कि यू आर आउटसाइड द रूम? कि बॉडी यहीं पर ही है लेकिन जब रूह निकल रही है, ये मैंने सुना. मुझे और लोगों का नहीं पता कि क्या एक्सपीरियंस. मैं अपने उससे बता सकती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि सो फॉर एस्ट्रल मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं आंखें बंद ही करूँ, मैं खुली आंखों से भी कर सकती हूँ. इट्स लाइक मी वॉचिंग अ TV. ओके. So I would get the entire image in front of me. आंखें खोल के भी आपके सामने इमेज आ जाती है. आई थॉट आंखें बंद करके इमेज आती है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. In my case, it's not important. So. Damn. So. That's not normal. That's good. That's very. Not normal क्या होता है भाई? मतलब मैं नहीं कर सकता. Yeah. So. I've seen this in movies. Yeah, I've also seen this in movies. So and I can reality relate. as well. हाँ, you can relate much more than me, 100%. So yeah, I can relate. But yeah. अच्छा, इससे कोई फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, मुझे एक चीज़ जो लगती है वो, और जो मैंने टाइम के साथ सीखी है, एबिलिटीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा. मुझे नहीं लगता बड़ी बात नहीं है. Why do you think anybody who's got abilities वो कोई अलग से कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है? या आई मीन पीपल, आई हर्ड दिस अ लॉट कि पीपल लाइक टू से शी इज़ अ सुपर ह्यूमन, कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े वो वाले हैं. बट मुझे इसलिए ये नहीं लगती कोई इतनी बड़ी चीज़, बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गॉड फेयरिंग. आपको अल्लाह को अपना मुंह दिखाना है बाद में कि आपने किया क्या इन गिफ्ट्स के साथ. एंड सो विच इज़ वाई आई फील कि अगर आपके पास ये हैं चीज़ें तो आप इनको यूज़ कैसे करते हैं. सबसे पहले तो दैट इज़ अ बिग ओनस ऑन यू. कि आप फॉर एग्जांपल अब एस्ट्रल अगर है तो मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए इसको यूज़ करती हूँ कि लोगों की चीज़ें गुम जाती हैं, लोगों को मिल नहीं रही हैं, तो देन आई हेल्प देम फाइंड आउट दोज थिंग्स. एंड इन 95% केसेस आई हैव बीन सक्सेसफुल. एंड द अदर 5% में या तो मुझे फील होता है कि मुझे इजाज़त नहीं है, बिकॉज प्रॉबेबली उनके नसीब की वो चीज़ नहीं रही है, या ये कि मुझे बिल्कुल ही नहीं नज़र आता कुछ भी, मुझे पता ही नहीं चलता. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं हूँ इंसान ही, एंड अल्लाह ने कहीं ना कहीं मेरी भी लिमिट्स रखी हुई हैं. सो आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर मुझे नहीं कुछ पता चलता तो मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता चल रहा. Why show off about it? How can I have this kind of ability? करते हैं लोग प्रैक्टिस. अच्छा, इसकी प्रैक्टिस होती है? लोग ट्रेनिंग के साथ भी ये चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं. मेडिटेशन होती है इसके लिए. आई थिंक मेडिटेशन का थोड़ा सा समझाएं कि मेडिटेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा है खुद का? मैंने तो आई एम वेरी लेजी एट ऑल ऑफ दिस. सच्ची बात है, मुझे तो कुदरती तौर पे बस अल्लाह ने चीज़ें दी हुई हैं. लेकिन अब जाके मैंने थोड़ी बहुत मेडिटेशन शुरू किया. आई थिंक मेडिटेशन का रोल इसमें ये होता है कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड. You have to basically connect yourself to reality by doing different exercises. One of them
being meditation, کہ جہاں پہ آپ کو اپنی مائنڈفلنس پہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ ہمارے کام میں بہت زیادہ انرجی کا کام ہے, فریکوینسی کا کام ہے, بہت زیادہ دوسری ڈائمینشنس کا کام ہے. سو جب آپ دوسری ڈائمینشنس میں بہت زیادہ ٹیپ ان کر رہے ہوتے ہیں نا, یا آپ بہت آؤٹر, اب جیسے میں آؤٹر اسپیس بہت دیکھتی رہتی ہوں, سو جب آپ بہت زیادہ ایک اس ریلم میں رہ رہے ہیں اور آپ اس ریلم میں رہ رہے ہیں, اینڈ یو آر لائک دیٹ بیچ کا بندہ ہوز بٹوین دا ٹو ورلڈس, تو آئی تھنک اس سینیریو میں پھر آپ کو ضروری ہو جاتی ہے میڈیٹیشن, سو یو کین کنیکٹ ود دا 3D ورلڈ بیکاز یو آر اے ہیومن باڈی. واٹ از دس 3D ورلڈ؟ یہ تھرڈ ڈائمینشن جو ہے تھوڑا سا سمجھا. تھرڈ ڈائمینشن آپ کی یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. دس ڈیسک, دس مائک, you sitting over here, me being here. This is the 3D world that we're in. اس سے جب آپ ہٹنا شروع کرتے ہیں, جس کو آپ پردہ آپ کا جب ہٹنا شروع ہوتا ہے آنکھ کا, تو دین یو نظر کھلنا جس کو کہتے ہیں, جس کو نظر کھلنا آپ کہتے ہیں, that is when you start entering 4D and 5D. I've reached up to the level of 6D dimension. 6D is 4D اور 5D میں کیا ڈفرینس ہے؟ So anybody who has tapped into 4D, انہوں نے یہ جنات, یہ اور اس طرح کی اینٹیز اگر کوئی دیکھتا ہے تو دیٹ از یور 4D. 5D آپ کا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کے پریمونیشنس, ویژنس, اینی تھنگ دیٹ از ناٹ فرام. پریمونیشنس کیا ہوتے ہیں؟ جو سکس سینس جیسے میری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اینڈ آئی گیٹ ویژنس. اینڈ آپ نے وہ دیکھی ہے نا مووی جس کی ابھی آپ, فائنل ڈیسٹینیشن بہت ہی خطرناک فلم ہے. So I can very much relate to it because sixth sense بہت شارپ ہے, intuitive knowledge بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. There's a lot of accuracy in it. Very nice. So that is 5D. So 5D is basically جب آپ آگے ہونے والے وقت کی چیزیں قدرتی طور پہ جتنی اللہ کی طرف سے اجازت ہو آپ کو دکھ جائیں. آئی تھنک آبویسلی اس میں لمٹ ہوتی ہے, جتنا اللہ آپ کو اجازت دیں. سی اگین ایبلٹی ہونا ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایکوائر کرتے ہیں. اگر آپ گفٹیڈ ہیں, فار پیپل لائک می, مجھے یہ لگتا ہے ظاہر ہے جتنی مجھے اللہ کی اجازت ہے مجھے اتنا ہی دکھتا ہے, اس سے زیادہ میں کوشش بھی نہیں کرتی ہوں. بیکاز وائی گیٹ انٹو سم تھنگ جس میں اللہ نے آپ کو نہیں پردہ رکھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں. سو آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. بٹ 5D بیسکلی ورلڈ آپ کی وہاں شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ آئی کین ٹیپ انٹو پیپلز انرجیز, آنے والے وقت کی چیزیں. اینڈ آئی نو یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے کہ کیونکہ یو نو ہاؤ پیپل سے کہ فیوچر کے بارے میں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن اس طرح کے بہت لوگ ہیں دنیا میں جن کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ, ایک طرح آپ کہہ لیں فور کاسٹ میں بھی تو آپ کو پتہ چلتی ہیں نا چیزیں, وہ 100% نہیں ہوتی نا. وہی تو بات ہے کہ اگین 100% کلیم کرنا از رانگ. یس, اگر میں کلیم کروں کہ جو میں کہہ رہی ہوں 100% ویسا ہی ہوگا, اے, اینڈ بی اگر میں کلیم کروں کہ میری جو نالج ہے وہ میرے اپنے پاس سے ہے, نہیں, میرا کلیم یہ نہیں ہے. میرا کلیم 100% یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ کے کن سے مجھے ملا ہوا ہے, اینڈ وین ایور اللہ wills he can take it from me. So it is اللہ تعالیٰ جو یہ لوگوں میں دیتے ہیں چیز, and it is all Allah's will. 100%. So جہاں پہ آپ نے کسی اور چیز کو یا اپنے آپ کو superior نہیں کہا اور آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے, وہیں پہ I think it is enough to say کہ آپ کچھ بھی claim نہیں کر رہے ہیں.